अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम में खुश आमदेद। उम्मीद है आप मोहब्बत बांट रहे होंगे और आसानियाँ तकसीम कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी गुर्बत के मुतल्लिक है। इसके मुतल्लिक पहले तो मेरे दो शेर बर्दाश्त कर लीजिए कि मुफलसी में ये दिन भी आते हैं, मुफलसी में ये दिन भी आते हैं, अपने अपनों को छोड़ जाते हैं। मुफलसी में ये दिन भी आते हैं, अपने अपनों को छोड़ जाते हैं। अब मोहब्बत भी गैर मुमकिन है, अब मोहब्बत भी गैर मुमकिन है। लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। पीठ पीछे वो मेरी हालत पर, पीठ पीछे वो मेरी हालत पर खूब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मेरे अशार हस्बे हालत हैं और हालत भी खूब लाते हैं। प्यारे दोस्तों, गुर्बत क्या है? हमें जो तरक्की याफ्ता मुल्क गुर्बत की जो क्या कहते हैं तारीफ़ करते हैं वो ये है कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, हर मर्द व ज़न के लिए बादल सहूलत, आसान निकाह और बवक्त बीमारी बासहूलत इलाज, ये जो 5 ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी का सफ़र जो है करीब करीब रवां दवां रहना, ज़िंदगी का सफ़र नामुमकिन है, तो वो इन 5 बुनियादी ज़रूरियात की वजह से है। गरीब आज के दौर में वो है जिसकी ये 5 बुनियादी ज़रूरियात भी किसी भी वजह से पूरी नहीं हो पा रही। दुनिया हमें तो एशिया के ममालिक में से ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और दीगर वो मुल्क जिनमें अक्सरियत आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, दुनिया ने कहती है द पीपल ऑफ थर्ड वर्ल्ड, द पुअर पीपल ऑफ थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के मुफलिस शहरी। तो हम ये जो तीसरी दुनिया के मुफलिस शहरी हैं, इंसान जब से पैदा हुआ है इंसान अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और तशियात को पूरा करने की कोशिश में सरगर्म है। अपनी चादर में रहते हुए ही हर ज़ीरो अपनी ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करता है और पहुंचाता रहता है। और इत्तदाल भी यही है कि हम अपनी चादर में रहते हुए अपने वसाइल, मौजूद जो वसाइल हमें हासिल हैं उसमें रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। लेकिन चूँकि इनबैलेंसमेंट है, जिसे कहते हैं कि कुछ मुतज़ाद चीज़ें, मतलब 2-4 भाई हैं तो एक भाई या 2 भाई बहुत गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके माली हालात बहुत कमज़ोर हैं और उसके मुकाबले में जो उसके दूसरे 2 भाई हैं उनके माली हालात बहुत अच्छे हैं और ज़रा वो पुरतायश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारा जो तर्ज़ माशरत है वो अपने ख़ानदानों में, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के बीच गरीब बंदे को जो है हकीर बना देता है। वो बेचारा खुशी और गम में भी शरीक होगा तो पीछे पीछे एहसास कमतरी का शिकार रहते हुए उसको वो इज़्ज़त या वो एहतराम नहीं दिया जाएगा उसकी गुर्बत की वजह से कि उसके कपड़े उसने अच्छे नहीं पहने हुए, या उसके कपड़ों पर टांके लगे हुए हैं, या उसने जूते अच्छे नहीं पहने हुए, तो लोग अपने पास बिठाने से बड़ा अजीब सी फीलिंग और एहसासात महसूस करेंगे। हत्ता कि ये तो चलो ज़िंदगी है, मौत के वक्त भी आप देखें हर शहर में, हर गांव में यही सूरत हाल है कि जब कोई गरीब मरता है तो उसके जनाजे पर तो चंद आसपास के या अहले मोहल्ला के लोग होते हैं, और जब कोई गरीब इस दुनिया से, अमीर इस दुनिया से चला जाता है, दूर करीब के सारे रिश्तेदार जो है उसके जनाजे में, तदफीन में, कुलखानी में, साते में, चलीसमे में बड़ी शद्दोमत के साथ शामिल भी होते हैं। और फिर जो वरसान होते हैं उनका क्या कहते हैं
ایک دکھاوا کا سین بہرحال چلتا رہتا ہے، رواج ہے، اچھا ہے، چلنا چاہیے، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب ان تلخ رویوں میں اپنی غربت کی وجہ سے پس کے رہ جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ غریب تنہا بھی ہوتا ہے، غریب مایوس بھی ہوتا ہے، غریب اکیلا بھی ہوتا ہے۔ غربت تنہا ہوتی ہے، اکیلی ہوتی ہے، اور دولت کو تو سینکڑوں اور ہزاروں رشتہ دار مل جاتے ہیں۔ کم از کم ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے بحیثیت فرد کے اتنا کردار ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارا غریب بھائی ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے تو کم از کم ہم اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیں، احساس کمتری کا شکار ہی نہ ہونے دیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ زندگی کی جو 5 بنیادی ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، نکاح اور علاج، اگر کسی کی یہ بھی پوری نہیں ہو رہی اس کی وسائل کی وجہ سے، اور وہ تنگ دستی کا شکار ہے، تنگی کا عالم ہے اسے، اور کیا کہتے ہیں، تو اس کی ایسے لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، ایسے لوگ جو کہ پیشہ وری میں تو خیر ہمارا معاشرے میں ہر چوک پہ بھیک مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں، اور کسی کے کیا حالات ہیں، دینے والے کو چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نواز دے، لیکن ہمارے ہی بیچ میں بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کی عزت نفس انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے دل کا حال یا اپنے معاملات کسی کو بتا سکیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بصیرت شہری، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، کہ ہم جانچیں، ہم دیکھیں، اور ہم چپکے خاموشی سے انہیں باور بھی نہ کرا کر ایسے لوگوں کا ساتھ تعاون کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ امتحان اس کا تو امتحان ہے ہی ہے جو عالم کا پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ ہے، اور ہم دسترس رکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اس کے جینے کا سبب کرنے کی دسترس میں ہیں، تو ہمیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ ممکن ہے یہ ہمارا بھی امتحان ہو۔ خدا تو پھر خدا ہے، قیامت والے دن وہ پوچھ بیٹھا کہ یار میں تمہارے سامنے تھا اور میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا تک نہیں پوچھا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ تو خدا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں فلاں کے روپ میں آیا تھا تیرے سامنے، قسم پرسی میں آیا تھا تیرے سامنے، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو آج کی ویڈیو صرف اتنے ہی۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک، اچھا اور خوشحال رکھے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔